मोमोर सूपेर मध्य पावा जाती चूल। ओ माय गॉड। हेलो सुलुलु गाइस, आज हम आ जाती मेला देखने के लिए। व्हाट अ व्यू गाइस। मेलार एंट्री गेटे एत सुंदर डेकोरेशन देखकर आई एम तो अबाक। तो हमारे साथ होती मिस्टर गुंजरू फ्रॉम उचाडांगा और ये होती मिस्टर बाजे करंजार तेल फ्रॉम भारत पेट्रोल पंप। तारपर हम लोग एंट्री करती मेलार मध्य और मेलार मध्य एंट्री करते देखती ओ माय गॉड दिस इज बहुत बड़ो मेला होती। और एदिके देखती जयदेव दा विभिन्न धरনের অঙ্গভঙ্গি করে সুন্দরী মেয়েদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করती। তারপর हम लोग आ जाती है गेम खेलने के लिए और প্রথমে ট্রাই করতে আমাদের অভিজিৎ দা। আর অভিজিৎ দাকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিতি, অভিজিৎ দা যদি রিংটাকে বোতলের মধ্যে ঢুকাতে পারে তাহলে অভিজিৎ দার বিয়ে হতি, আর যদি না পারে তাহলে সারা জীবন নাল্লাহি থাকতি। এবার অভিজিৎ দার তাক দেখতি তারপর ট্রাই করতে আমাদের জয়দেব দা, আর জয়দেব দাও তাক করতে গিয়ে প্যান্টের মধ্যে হাঁকি দিতি, মানে একেবারে কাণ্ড কাণ্ড। তারপর हम लोग आ जाते हैं মোমো খানে के लिए। আর এখানেও মোমোর সুপের মধ্যে চুল, মানে গলার ডিম। এখন আজকে দিনটাই খারাপ।